ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধৈৰ্য, আত্মবিশ্বাস আৰু সাহস থাকিলে কোনো মানসিক সমস্যাই পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে এইটো যে আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে যে তাত এটা দুটা কথা আহিছে। এক হৈছে গুজৰাটৰ প্ৰতি থকা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যে গুজৰাটৰ ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত তেখেতৰ যে যোৱা নেতৃত্ব, এই নেতৃত্বত জনসাধাৰণে অত্যন্ত সক্ৰিয়তাৰে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এটা কথা মই আপোনাক কওঁ যে আজি যিটো কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বুন্দেলখণ্ড আৰু পেনেনচুলা এই এৰিয়া গুজৰাটৰ এই বৃহৎ অঞ্চলকেইটাত যে খেতিৰ কাৰণে প্ৰথমতে কিষাণ হেল্থ কাৰ্ড অৰ্থাৎ কিষাণ হেল্থ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছিল। একেটা কথা আছে গুগলত। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামটো কিয় নাই? সেইটোৱে কথা কৈ আছো যে এই যে হেল্থ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি যদি চাই 10% যিটো কৃষকৰ কণ্টিনিউৱাছলি আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো, আমি কিয় এইবাৰ অধিক ভোটদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক, আমি কিয় 150খনলৈকে আসন জয়লাভ কৰি, তাৰ কথাটো হৈছে এইটো যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গুজৰাটত এইবাৰ স্থিতাৱস্থাৰ সপক্ষে অধিক ভোটদান হ'ব। এইবাৰ নাই। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে এইবাৰ যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটা পাটিদাৰ আন্দোলনে গা কৰি উঠিছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে, এটা প্ৰবল এটা ঢৌ আহিছিলে। গতিকে সেই এইবাৰ পাটিদাৰৰ নেতৃত্ব এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে। আৰু একে সময়তে যদি আপুনি চাই যে যোৱাবাৰ অল্পেশ ঠাকুৰৰ নেতৃত্বটো এটা বিৰোধী শক্তি আহিছিলে, তেওঁ এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে। আৰু এটা কথা যদি চাই, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক গুজৰাটৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে এইবাৰ ভোটদান কৰিব, মুছলমানে ভোটদান কৰিব। এতিয়া আৰু এটা কথা, যিটো কথা অলপ আগতে আমাৰ অন্য গুজৰাটৰ পেনেলিষ্টে কৈছিলে যে আমাৰ যিখিনি অসন্তুষ্ট যিখিনি অলপ চলপ অসন্তুষ্ট যিসকল আছে টিকেট বা কিবা কিবি এনেকুৱা, যিসকল আম আদমি পাৰ্টিলৈ গৈছে বুলি কৈছে, যে হয় এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিটো তাত হ'ব ভোট কাটাও পাৰ্টি। গতিকে ভোট কাটাও পাৰ্টি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভোট কাটিব নে কংগ্ৰেছৰ ভোট কাটিব? এক হৈছে প্ৰথম কথা, আমাৰ যিখিনি অলপ চলপ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ অসন্তুষ্টি আছিলে সেইখিনি কংগ্ৰেছলৈ যোৱা হ'লে আমাৰ অসুবিধা হ'লহেঁতেন, আমি চিটটোত পৰাজিত হ'লোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া সেইখিনি ভোট আম আদমি পাৰ্টিলৈ যাব পাৰে, যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক আমি অনায়াসে হৰুৱাব পাৰিম। একেটা সময়তে যিখিনি মানুহে ভাবিছে যে কংগ্ৰেছক ভোটদান নকৰোঁ, বিজেপিকো ভোটদান নকৰোঁ, তেওঁলোকে আম আদমিলৈ যাব। কিন্তু আম আদমিৰ সংগঠন শক্তি বা আম আদমিৰ যিটো কেৱল মাত্ৰ অলপ আগতে ক'লে যে কেৱল মাত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চমক, গতিকে বাস্তৱতে তাত আম আদমিৰ কোনো সংগঠন নাই, আম আদমিৰ কোনো ইভেন আপোনাক মই কৈছোঁ 182খন আসনত তেওঁলোকে তাতে কেণ্ডিডেটে নাপালে। গতিকে কেণ্ডিডেট নাই। গতিকে তেওঁলোকে এটা খুব মানে লাইটলি ইলেকশ্যন খেলিছে। যেনেকৈ ধৰক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত বাৰাণসীত যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিছিলে, তেতিয়াও গৈ তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে গুৰুত্ব সহকাৰে লয়, আমাৰ 100% আৰু এইবাৰ আমি গুজৰাটত 150খন। মোৰবীৰ বিষয়টো আপুনি উত্থাপন কৰিলে। মোৰবীত যিজনে সকলোতকৈ বেছি মানুহৰ জীৱন বচাইছিল সেইজনক আপোনালোকে টিকেট দিছে, কিন্তু কথাটো হয় মোৰবীত সেই ইমান কেইজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল, কাৰ কাৰণে মৃত্যু হ'ল, কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে মৃত্যু হ'ল, আৰু যিসকল মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকে ন্যায় পালে নাই, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে এজনক যিজনে জেলত গৈছে, যিসকল ইয়াৰ কাৰণে দোষী তেওঁলোকে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এনকুৱাৰী হৈছে, চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু সেই কেইজন লোকৰ প্ৰাণ গ'ল। মোৰবী ইনচিডেণ্টে কেনেকৈ এই নিৰ্বাচনক প্ৰভাৱিত কৰিব বা কংগ্ৰেছ বা আম আদমি পাৰ্টিয়ে এই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টোক নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, সেই এক প্ৰশ্ন মই সুধিব বিচাৰিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দীপিকা सुन पा रहे हैं? दीपिका, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस का इस पूरे चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो कितना जोर पकड़ रही है और कांग्रेस का कितना उम्मीद है? कांग्रेस को लेकर जनता का क्या रिएक्शन है? जनता कैसे कांग्रेस को ले रही है इस बार? बिल्कुल, इस बार खासतौर पे जो माहौल था 2017 में, आपको ये बता दूं कि 2017 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन
जो प्रमुखी चुनाव के मुद्दे में सबसे पहला था। और उसके बाद खास तौर पे भाजपा, कांग्रेस और एबीसी जो टीम बनी, उसमें तीसरा जो पक्ष आया वो ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी और सी फॉर कांग्रेस, यानी कि जो तीसरा पक्ष आया उसके बाद खास तौर पे कांग्रेस पे बड़ा दबाव आया। कांग्रेस को लेकर के खास तौर पे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता है वो यहाँ पे गुजरात आने लगे। गुजरात में उनका दौरा लगा, उसके साथ रघु शर्मा जिन्होंने मीटिंग की किसको खास तौर पे टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, पूरी जो उनकी जो पूरा अभ्यास था वो अभ्यास किया। और उसके बाद खास तौर पे ये जो पाटीदार आरक्षण वाला जो मामला था कहीं ना कहीं वो वहीं पे दब गया। हार्दिक पटेल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में चले गए और खास तौर पे उसके साथ रेशमा पटेल, वरुण पटेल और जो अल्पेश कथीरिया है वो भी एक बड़ा नाम है, तो वो अपने आप डटे रहे। उन्होंने भी कई सारी चुनाव 2017 में खास तौर पे चुनावी दल है वो ज्वाइन कर लिया था। कहीं ना कहीं रेशमा पटेल की बात की जाए तो कांग्रेस से उसको टिकट नहीं मिली, यानी कि वो नाराज थी और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये जो मैंने नाम बोले वो कई सारे लोग ऐसे हैं जो पाटीदार आरक्षण के वक्त खासतौर पे ये चेहरे थे जिन्होंने आनंदी पटेल की जो सरकार है उनको गिरा दिया था। और उसके बाद खासतौर पे विजय रुपाणी की जब सरकार थी तो पूरा मंत्रिमंडल चेंज किया गया। तो ये पूरा जो मामला था, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं 2022 की इस चुनाव के लेकर के कहीं ना कहीं ये मामला भी दिख रहा है लोगों को। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में चुनावी माहौल जिस तरीके से है, यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है 2 दिन से खासतौर पे यहाँ पे कई सारे चुनावी माहौल में कई सारी सीटें पाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये जो माहौल है, इस माहौल में भाजपा है वो कहीं ना कहीं हारेगी। ये बड़ा निवेदन उन्होंने दिया है। इस बार खासतौर पे जो आपके केजरीवाल है उनका दौरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भी कहा कि इस बार भाजपा को हराना है। जी और सबका दौरा रहा, एक हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज ये पूरा मामला था। चुनाव रहेगा, चुनाव प्रचार रहा दीपिका। लेकिन कहा जाता है पूरी कांग्रेस हाईकमान बिजी थी भारत जोड़ो यात्रा में, जिसकी मुहिम जिसका नेतृत्व दे रहे थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का कितना दौरा था और हाईकमान ने इस पूरे चुनाव को, गुजरात के चुनाव को कितना सीरियसली लिया? कहते हैं हाईकमान ने गुजरात के चुनाव को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और जो बाकी बाहर के पार्टी माना जाता है, दिल्ली के पार्टी, एसेंशियली दिल्ली के पार्टी आम आदमी पार्टी को एक रास्ता मिल गया इसके वजह से। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाईकमान का कितना इंटरेस्ट था, कितना सीरियसली लिया था गुजरात के चुनाव को हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने खासकर? बिल्कुल यही सीधी बात है। और खासतौर पे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बीच खासतौर पे गुजरात का उनका एक भी दौरा नहीं रहा। हाईकमान का एक दौरा रहना चाहिए था लेकिन वो नहीं रहा। आम आदमी पार्टी से कई बार खासतौर पे केजरीवाल खुद दिल्ली से गुजरात आए, कई बार गुजरात में अलग अलग जगह पे अलग अलग जिलों में उन्होंने सभा की। और आप कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, उनका मैनिफेस्टो क्या होगा, तो ये पूरा लोगों को बताया। राहुल गांधी कहीं ना कहीं यहाँ पे एब्सेंस उनकी दिखाई गई और वो एब्सेंस है वो कई बड़ी खासतौर पे एक मैसेज भी डाल रहा है। और इसी के साथ आपके लिए एक रास्ता यहाँ पे बन गया और आप है वो यहाँ पे खासतौर पे जिस तरीके से 3 पक्ष है लेकिन आपका दबदबा है वो ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं हाई कमान को लेकर के यहाँ पे नहीं आई, तो ये वाली बात है वो बीजेपी ने भी पकड़ ली। बीजेपी के कई सारे नेता जो 2 दिन से आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ो, भारत छोड़ो, ये वाला निवेदन उन्होंने दिया है। कई सारे नेता, मैंने स्मृति ईरानी से बात की, अभी गोवा के मुख्यमंत्री से उनसे भी बात करके आई हूँ, तो उन्होंने भी यही निवेदन दिया है न्यूज 18 को कि खासतौर पे जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन है लेकिन असल में कांग्रेस छोड़ो, भारत छोड़ो ये वाला जो आंदोलन है वो काम करेगा। गुजरात में चुनाव में भारत जोड़ो आंदोलन है वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है और गुजरात के चुनाव में उनको यहाँ लोगों के बीच होना चाहिए था लेकिन आज वो लोगों के बीच नहीं है, लोगों को कह नहीं रहे हैं कुछ भी। उनका मैनिफेस्टो क्या है, कांग्रेस की क्या क्या राजनीति रहेगी, रणनीति रहेगी, वो भी लोगों को पता नहीं है। तो ये हाई कमांड को लेकर के एक चेहरा जो यहाँ पे बनाया गया था, यहाँ पे चेहरा होना चाहिए था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है। जी मिसिंग दिख रहा है। जी दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद आप जानकारी के लिए। आप हम लोगों से जोड़ने के लिए अहमदाबाद से फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका। मैं दीपांकर আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম। এটা কথা স্পষ্ট হৈছে আমাৰ এই আলোচনাৰ পৰা
চাগৈ এই যি যুঁজখন নিৰ্বাচনী যুঁজখন বাইপোলাৰ বিজেপি আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মাজতে হৈছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন আম আদমি পাৰ্টিয়ে সেই সামাজিক বিষয়সমূহ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো বহু সময় দেখা পোৱা যায় সামাজিক বিষয়সমূহত আম আদমি পাৰ্টি নীৰৱ হৈ থাকে আম আদমি পাৰ্টিৰ উদ্দেশ্যসমূহ ডেভেলপমেণ্টৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে বা কৰাপশ্যনৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে কৰাপশ্যন অন্ত পেলোৱাৰ এক তেওঁলোকে শ্লোগান দিব বিচাৰে যদিও বিভিন্ন কৰাপশ্যনৰ কেছত দিল্লীৰ বহুকেইজন নেতা মন্ত্ৰী অভিযুক্ত হৈ আছে সেই অন্য বিষয় মই কিন্তু জানিব বিচাৰিম গুজৰাটতো গুজৰাট এখন ৰাজ্য বিভিন্ন সম্প্ৰদায় বিভিন্ন ধৰ্মৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে তাতো বহুকেইটা সামাজিক বিষয় আছে পাটিদাৰ আন্দোলনৰ কথা কোৱা হৈছিল এই সামাজিক বিষয়সমূহত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আম আদমি পাৰ্টিৰ স্থিতি নোলোৱা পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকে কেৱল উন্নয়নৰ কথা কয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত গুজৰাটৰ নিচিনা এখন জটিল ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বৈতৰণি কেৱল ডেভেলপমেণ্টৰ ইছ্যুটো লৈ জয়লাভ কৰা কিমান পচিবল বুলি ভাবে বহুতে এই কথাটো প্ৰশ্নটো সোধে বিভিন্নজনে প্ৰশ্নটো সোধে যে আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ কি এই প্ৰশ্নটো সোধে আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহত ইয়াৰ স্থিতি কি এই প্ৰশ্নটো আপুনিও আজি সুধিলে কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে দেশ বা ৰাষ্ট্ৰ এখন কাৰ দেশ বা ৰাষ্ট্ৰ এখন দেশৰ জনগণক বাদ দি দেশ বা ৰাষ্ট্ৰ এখন হ'ব নোৱাৰে জনগণই যি বিচাৰে সেইটোৱে হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আম আদমি পাৰ্টিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ আগতো ৰাইচুমাৰি কৰে মানে মতামত লৈ কাৰ দেশৰ জনগণৰ মতামত লৈহে আগবাঢ়ে আজি আপুনি হয়তো কিফালে ইংগিত কৰিছে মই বুজিছোঁ যে অসমৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কেই হওক অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কথাই হওক বা বিদেশী সমস্যাৰ কথাই হওক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ স্থিতি কি বা বিভিন্ন ইছ্যুৰ ওপৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ স্থিতি গুজৰাটৰ থাকিব নিশ্চিতভাৱে গুজৰাটতো সেই ধৰণৰ ইছ্যুবিলাক থাকিব আমাৰ কথা হ'ল দেশৰ জনসাধাৰণে বা সেই ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে যিটো বিচাৰিব সেইটোৱে আম আদমি পাৰ্টিয়ে কৰিব কাৰণ এটা দল কিহৰ কাৰণে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছে কিন্তু এটা কথা ঠিক এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত যিবিলাক দলে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে কোনোবাই কয় মই সমাজবাদী কোনোবাই কয় মই হিন্দুত্ববাদী কোনোবাই কয় মই ৰাষ্ট্ৰবাদী এই ইজিম বা বাদটোত যোৱাতকৈ যদি আমি ৰাইজে কি বিচাৰিছে সেইটোত যাওঁ আপুনি কৈছে যে কেজৰিৱালে হিন্দুত্ববাদৰ কথাও কৈছে কেজৰিৱালে সমাজবাদৰ কথাও কৈছে কেজৰিৱালে প্ৰ মুছলিম কথাও কৈছে কথা সেইটো নহয় কথা হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ কি কল্যাণ হ'ব সেইটো চাই পেলাই কাম হ'ব ইয়াত বাদ কোৱা মানুহ লোহিয়াৰ কথা কোৱা লালু প্ৰসাদে লোহিয়াৰ কাম ফ'ল' কৰিলেনে গতিকে কোনোবা বাদত বিশ্বাস কৰাটো এটা সুকীয়া বিষয় কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া জনসাধাৰণৰ কল্যাণ হ'ব আৰু জনসাধাৰণে যিটো বিচাৰে আজি আপুনি কা আইনৰ কথাই কওক আজি অসমৰ জনসাধাৰণে অসমত নহয় পশ্চিমবংগৰ জনসাধাৰণে যি বিচাৰে পশ্চিমবংগত হ'ব গুজৰাটতো একে কথা এখন দেশৰ ভিতৰতে দুখন ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ আইন হ'ব পাৰে আজি যদি আমাৰ ঝাৰখণ্ডত আদিবাসী ভাইসকলে জনজাতি পাইছে আমাৰ অসমত পোৱা নাই গুজৰাটত জনসাধাৰণে যিটো বিচাৰে সেইমতে আইন হ'ব অসমৰ জনসাধাৰণে যিটো বিচাৰে সেইমতে আইন হ'ব আম আদমি পাৰ্টি সদায় ৰাইচুমাৰীৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ মেণ্ডেটৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰা পাৰ্টি জনসাধাৰণক জোৰ জবৰদস্তি কিবা বস্তু যে আমাৰ মতটোৱে শুদ্ধ আজি আমি বাংলাদেশৰ পৰা আফগানিস্তানৰ পৰা নাগৰিক আনিম লাগিলে ৰাইজে যিয়ে কওক সেই ধৰণৰ মতামত এৰোগেন্স স্থিতি আম আদমি পাৰ্টি নহয় আম আদমি পাৰ্টি কোনো ক্ষেত্ৰতে এৰোগেন্ট নহয় যে আমাৰ এইটো মতামত আছে এইটো আমি দেশৰ জনতাৰ ওপৰত জাপি দিম ৰাইজে যিটো বিচাৰে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যে আমি পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশৰ নাগৰিকত্ব দিম সেইটো তেওঁলোকৰ মতামত ৰাইজে নিবিচাৰিলেও জাপি দিব আমি সেইটোত নহয় ৰাইজে যিটো বিচাৰে ৰাইচুমাৰি পাব্লিক মেণ্ডেট লৈ আজি গুজৰাটৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ বিভিন্ন পাটিদাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে OBC ষ্টেটাছ পাব লাগে নে নালাগে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ইছ্যু আছে আজি পাটিদাৰ বুলি ক'লে কুৰ্মীসকলেই পাটিদাৰ কিন্তু কুৰ্মীসকলে UP বা বিহাৰত আপোনাৰ OBC ষ্টেটাছ পায় কিন্তু পাটিদাৰ গুজৰাটত গৈ পেলাই তেওঁলোকে OBC ষ্টেটাছ নাপায় তাৰ কাৰণে কি থাকে অৰ্থনৈতিক যিটো পাৰ্থক্য গতিকে ৰাইজে যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আজি জাতকো হাৰিয়ানাত আপোনাৰ OBC ষ্টেটাছ দিয়া নাই উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনাৰ দিছে গতিকে এই কথাটো হ'ল দুখন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দুটা বেলেগ বেলেগ আইন হ'ব পাৰে ৰাইজে কি বিচাৰিছে আম আদমি পাৰ্টি সদায় ৰাইজৰ মতামতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু যে নিৰ্বাচন আহে নিৰ্বাচনৰ সেইকাৰণে আমি আমাৰ কোনো ফিক্স কথা নহয় যে আমি এইটোৱে কৰিম ৰাইজে যিটো বিচাৰিব সময়ত যদি ৰাইজে আজি একবিংশ শতিকা কালি যদি দ্বাবিংশ শতিকা আহিব তেতিয়া ৰাইজৰ কথা ধৰণ সলনি হ'ব তাৰ লগে লগে আমি সলনি হ'ব লাগিব আমি সেই যে মহাভাৰতৰ দিনত এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যিটো কয় আমি যে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ আদৰ্শত চলিম আমি আজিও 5000 বছৰ আদৰ্শতে যে চলিম সময়ৰ লগে লগে মানুহ পৰিৱৰ্তন হ'ব ন সময়ৰ লগে লগে দল এটাৰ মতবাদো পলনি হৈ যাব কাৰণ মানুহ সময়ৰ লগত সময় গতিশীল সময়ৰ লগত ৰাইজে যিটো বিচাৰে ৰাষ্ট্ৰ সদায় ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাইজক বাদ দি ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হয় মই তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম জয়ন্ত গোস্বামীৰ পৰা মই কিন্তু নীৰৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ
नीरव, आपके पास जाना चाहेंगे, जो मोरबी वाला इंसिडेंट हुआ, ये इस चुनाव में इशू कितना ज़्यादा ये प्रभाव करेगा चुनाव में, और जो पॉलिटिकल पार्टी से इसको इशू कौन बना रहे हैं और कैसे इशू बना रहे हैं? हाँ, कुल मिला के ये मोरबी वाला जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ था, तो चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा मोरबी वाला इंसिडेंट? नीरव जी, पार्सो जी, ये बता दूं कि मोरबी वाला जो इंसिडेंट है उसको अभी 1 महीना होने जा रहा है। 30 अक्टूबर को ये हुआ था, 30-31 को। तो ये जो एग्जैक्ट एक महीना कल होगा, तो 1 महीना का जो मंथ, जो जैसे वर्षी होता है वैसे एक मासिक पुण्यतिथि भी होता है। तो ये मासिक पुण्यतिथि कल है, और परसों ही 1 दिसंबर है। गुजरात फेज 1 वोटिंग होने वाला है। जो सौराष्ट्र रीजन में जो भी सीटें हैं वहाँ सब वोटिंग होगा। तो लोगों को ये भी याद रहेगा कि जिस तरह विकास का मॉडल की बातें कर रहे हैं, लेकिन किस तरह मोदी जी के जो बहुत करीबी दोस्त भाग गए, और जो इसमें जिम्मेदार था, वो जो मेन पर्सन था, जो ओरेवा कंपनी का मालिक, उसके बारे में अभी भी कोई पुलिस ने कोई अरेस्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करेगी। अभी तो चुनाव का प्रचार भी थम गया है 89 सीट्स पे, लेकिन ये सब सौराष्ट्र रीजन में है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी कि 1 तारीख को नीरव 1 तारीख को चुनाव सौराष्ट्र रीजन में है। 1 तारीख को चुनाव सौराष्ट्र रीजन में है ना? 1 तारीख को चुनाव सौराष्ट्र में और मोरबी जो है सौराष्ट्र का एक बहुत ही जाना माना सिटी है। और आपको बता दें कि पहले भी वहाँ पे बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हुई थी जब मच्छू डैम टूटा था 40 साल पहले। तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों को याद रहेगा कि किस तरीके से इस पूरा जो नियरली 140 ऑफिशियल फिगर है, लोग मर गए, इसमें 50 से ज्यादा बच्चे थे। तो ये जो हत्या, मतलब एक तरीके से एक हत्याकांड ही है, क्योंकि जिस ह्यूमन एरर से ये हुआ, उसके जो मास्टरमाइंड, इसके जो मेन पर्सन है, वो अभी भी फरार है, और पुलिस ने उनके सामने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, मेरा सवाल यही है, ब्रेक के बाद भी मैं आपको पूछूंगा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद भी मेरा सवाल यही रहेगा। ये सौराष्ट्र में चुनाव है, मोरबी भी सौराष्ट्र में आता है, और 1978 में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिस हादसे में एक डैम टूट गया था, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे, काफ़ी लोगों का मृत्यु हुआ था, लगभग हज़ारों से ज़्यादा लोग मरे थे। वो 1978 में था शायद, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने बताया 140 लोग की मृत्यु हुई पूरे हादसे में, बहुत बड़ा हादसा था, ये नहीं होना चाहिए था, और जो एक्यूज़ है अभी भी फरार है। लेकिन स्टूडियो में जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, उनका कहना है इस पूरे हादसे में जो एक विशेष व्यक्ति ने जो लोग पानी में गिरे थे, जितना ज़्यादा इस विशेष व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा सहायता किया था, अपने जान को जख्म में डाल के जो पानी में गिर गए थे उनको पानी से निकाला था, उनको टिकट दिया जा रहा है। तो ये मरहम मारने वाली काम, ये पट्टी डालने वाला काम कितना इलेक्टोरली हेल्पफुल रहेगा बीजेपी के लिए, ये मेरा सवाल रहेगा। उसके बाद मैं चिराग जी के पास जाऊँगा। चिराग डांगरे, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব মই বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত এই প্ৰশ্ন আমি আলোচনা পাতিম গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ। শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ। সৰুতে পঢ়া কণ্ঠগ্ৰামৰ সাধুটো আপোনাৰ মনত আছে নিশ্চয়। সেই কণ্ঠগ্ৰাম যি মাক দেউতাকৰ অসুস্থতাৰ বাবে আহাৰ বিচাৰি নিজে ওলাই আহিছিল আৰু অতি বুদ্ধিৰে পিঠিত আপেল খুচি কেকু জেকুকৈ ঘৰলৈ উভতি গৈছিল। কণ্ঠগ্ৰামৰ দৰে এই কেটেলা বহুতো খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ। সাধাৰণতে নিশাচৰ প্ৰাণী কেটেলা বহু দিনৰ ভাগত দেখা পোৱাটো অতি কঠিন। সেয়েহে কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মীৰ বাদে